أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. Donc, je termine le hadith que j'ai cité à moitié précédemment, étant donné que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc, l'enregistrement de la vidéo précédente a pris fin. Alors, je relis le hadith, Inch'Allah. Donc, notre cours, c'est toujours l'intérêt que le prophète portait à la pierre ou pour la pierre pour la terre et le sol de Karbala. وأخرج ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم كان له مشربة درجتها في حجرة عائشة يرقى إليها إذا أراد لقاء جبرائيل فرقي إليها وأمر عائشة أن لا يطلع إليها أحد، فرقي حسين ولم تعلم به، فقال جبرائيل: من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ابني. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على فخذه، فقال جبرائيل: ستقتله أمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: ابني؟ قال: نعم، وإن شئت أخبرتك الأرض التي يقتل فيها. فأشار جبرائيل بيده إلى الطف بالعراق، فأخذ منها تربة حمراء فأراه إياها وقال: هذه من تربة مصرعه. هذا ما أردنا نقله من كتاب الصواعق المحرقة، ولا يخفى أن حديث التربة ورد بأسانيد وبطرق شتى، رواه كبار علماء العامة وأعلامهم، منهم العلامة بن عبد رب الأندلسي في العقد الفريد، والقائمة مستفيضة بأسماء هؤلاء العلماء. من أراد أن يراجعها فعليه أن يقرأ كتاب ليالي بشاور، الباب اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربة كربلاء، والصفحة 582. Donc celui qui veut... Alors donc je vais traduire quand même. Et Ibn Sa'd rapporta que le prophète avait un abreuvoir. Ses marches se trouvaient dans l'appartement d'Aïcha. Il y montait lorsqu'il voulait rencontrer Gabriel. Il monta à l'abreuvoir et il ordonna à Aïcha que personne n'y monte. Al-Hussein y monta sans qu'elle le sache. Puis lorsque Gabriel vint et dit: Qui est-ce? Il dit: C'est mon fils. Il le prit et le posa sur son genou. Lorsque Gabriel lui dit: Ta communauté l'assassinera,
le prophète lui dit, mon fils, en étant étonné, il lui dit, oui, si tu veux, si tu veux, je te montre dans quelle terre il sera tué. L'ange Gabriel lui fit signe de la main vers Taf, en Irak. C'est un endroit qui se situe sur la rive de l'Euphrate. Puis il préleva d'elle une terre en rouge, il lui montra, c'est un morceau de terre où il sera tué. Ceci, c'est que où il sera tué. Point. Après, l'auteur du livre dit ceci, ce sont ceux que nous avons voulu vous rapporter dans l'ouvrage As-Sawa'iq al-Muhriqa, les foudres brûlantes. On sait que le hadith du bloc de terre de Karbala est rapporté par de nombreuses chaînes de transmission, par de nombreux savants sunnites, dont la liste est très exhaustive. Grosso modo, c'est ça quoi. Barakallahu fikum على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وإصغائكم وأدعوكم إلى حلقة جديدة إن شاء الله لاحقا. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, ce sujet, ce cours, et je vous invite ultérieurement à regarder et écouter d'autres cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.